Muy buenas a todos, tengo la voz ya un poco mejor, pero todavía la sigo teniendo jodida. Lo bueno es que ya no tengo tos ni nada. Y vamos a ver el live de la versión 5.2. Tenían una foto que era de Chasca y de repente la han cambiado. Por cierto, ya este seguramente sea el último vídeo que veáis en el canal antes de irme a Japón. Voy a preparar algunos vídeos, pero van a ser pregrabados. La cosa es, subiré vídeos estando ahí en Japón, como ya os dije en el último vídeo, que subiré las noticias de Genshin mientras yo ando por la calle y tenéis 2x1. ¿Veis? Japón detrás de mí y demás, o a no ser que yo vea mientras esté grabando el vídeo algo curioso, en plan, una mierda de un perro japonés. Me he quedado sordo. O algo del estilo. Y al paso tenéis las noticias de Genshin, ¿vale? También, importante, como veis a toda la gente esta que está por aquí abajo, toda esta gente va a estar aquí viendo los directos mientras estoy en Japón. Todos los de YouTube que veáis este vídeo, a los directos que tenéis el enlace abajo, que hay que ver Japón. Es como si salieras a la calle, pero salgo yo por ti. Está bien. Vamos a ver, como ahora empiece el live y haya 10 minutos de cuenta atrás, como ponía ahí abajo, me cago en todo, A ver, esta es la típica cuenta atrás de YouTube, ¿vale? Esta cuenta atrás aquí con la musiquita, esto es de YouTube. Se viene a ver el tráiler, porque supuestamente en esta no viene misión de Arconte. Ojo, tráiler. Y tenemos subtítulos. A ver. Ahí tenemos la mascota en la que nos vamos a transformar nueva, que ya está bien. Los pollos esos. Mira, Chasca. Ahí está bien de volumen. Que yo tenía los cascos muy altos. O lo subo más. Ororon. Que Ororon y Chasca hacen una combinación entre los dos que no paran de volar, macho. Ororon 4 estrellas de esta versión, Chasca la de 5. Ahí está Capitano. No me gusta la voz de inglés de Capitano, prefiero en japonés. Que por cierto, para la gente que no lo sepa, siguen de huelga. Si jugáis en inglés, va a haber frases que os falten en el juego, ¿vale? Vale, sí, no hay misión de Arconte por lo que se ve. Esto parece desafío y eventos, no misión de Arconte. Pero que se sube en un puto rifle la tía, ¿sabes? Y Chasca también mola. Vale, a lo mejor no hay misión de Arconte, pero es como la misión introductoria de... What? ¡Primer código! Madre mía, qué velocidad. A lo mejor es la misión introductoria de la gente esta, de la nueva aldea. Pedazo código, o sea, pedazo de rápido de código. A lo mejor este live lo hacen rápido. Como no hay misión de Arconte y va rápido, puede ser. Vamos, vamos. Para apuntarlo, gente, por el chat. Este va a ser cortito, seguramente. Lo prefiero, Lo prefiero, en vez de que se estén ahí dando vueltas a cosas que no tienen sentido. Porque así vemos lo que vemos. Tráiler, personajes, eventos y los quality of life que siempre meten. Ah, claro, es verdad, no hay dobladores. Pero a lo mejor, no, pero no todos están de huelga. Habrán cogido gente que no esté de huelga para el live, imagino. Es verdad que cogen a los NPCs. Bueno, estos por lo menos van rápido. Es verdad, los NPCs. Que en japonés, si ves el live en japonés, sí que tienen a los personajes, pero en japonés no tiene subtítulos. Entonces prefiero ponerlo en inglés y lo veis. ¿Sabéis? Son los traductores, sí.
Y lo llama NPC, perdón, son traductores. La huelga va a ir para largo, La huelga va a ir para largo. Estoy intentando buscar información, pero no me va a dar tiempo a subir el vídeo antes de irme a Japón. En plan de, para que todo el mundo se entere de por qué ha sido la huelga, por dónde está la huelga y todo eso. Hubiese querido subir un vídeo super editado del tema, no solo tratando de Genshin, sino en general de qué está pasando, pero es que no me va a dar tiempo. Es verdad, pero en esta versión no tenemos misión de Arconte, pero tenemos zona nueva. O sea, ni tan mal. Y tenemos la nueva tribu, vamos a tener una nueva mascota para transformarnos. Lo bueno, en la zona nueva vamos a tener un montón de cosas con el bicho este nuevo, el dragón este. Mira, esto va a ser una mecánica para subir para arriba con el dragón, porque el dragón yo me imagino que va a planear. Que va a ser como las alas, pero más rápidas. Pero va a ir cayendo, no va a volar libre. Y esos chorros de aire te subirán para arriba. Bueno, puedes ir volando para arriba, pero habéis visto que la barra te baja un montón. Soy listísimo, si es que es... ¿Cómo os hago spoiler? ¿Cómo os hago spoiler? You need to prove yourself in some worthwhile feat, like demonstrating exceptional archery skill during flight. That's the only way to become a true Kukusaur rider. Wow, that's so strict. Estamos aquí en Arca ahora de repente. But okay, now that we've got a glimpse of the Flower Feather Clan. Ven, lo que hemos visto y todo eso va a ser como una misión introductoria de estar de mundo azul de la tribu nueva. Every tribe in that land has a unique way of communicating with their Saurian companions. The members of the Flower Feather Clan use a special item to summon their... Una Pokéball, cuidado que te demanda. Te va a demandar Nintendo. A basket filled with their favorite foods? Vas a tirar una manzana y sale un cucusaurio. Te demanda Nintendo. Oh, I remember now. Que para la gente no lo sepa, justo antes del live hemos estado hablando de la demanda de Palworld que ya ha dado ya la luz por qué lo demandó Nintendo. Y es por cosas de Pokéball y demás que las patentaron después de que salga Palworld. Maybe they sound a little unapproachable compared to other Saurians, but don't worry, travelers. If you get into a tough situation, then Chasca, the Flower Feather... Ya van con Chasca del tirón. No han hablado casi nada de la nueva zona. Que lo bueno de Chasca es divertida, ¿vale? Chasca es divertida, va a ser divertida. Porque puede hacer reacciones ella sola. Simplemente, si quieres hacer vaporizados, pues llevas un piro y un hidro en el equipo y ella, disparando, hace vaporizados. Porque mezcla los dos elementos que tienes. La cosa es que para unitarget así va bien, pero para multitarget con su C2 lo que hace es que al disparar esos elementos atacan en área. O sea, explotan en área los elementos. Entonces le hace reacciones a grupos de enemigos. Es divertida. No te voy a decir que esté rota, la han nerfeado bastante, pero es divertida de jugar. Si ya tienes Arlequino, Neuvillet y demás, tienen los personajes rotos del juego que te puedes pasar cualquier cosa, ya es que solo vas a tirar a por personajes divertidos y Chasca es un personaje divertido. Ah, esa es su pasiva. Pero su pasiva entonces solo vale en Natlan. Mola, Chasca ya os digo que mola. Saludos desde Albacete, vecino. Es divertida. No ves, y estos disparos, los que cuando lo dejas cargado, a ver si los enseñas, son los que hacen reacciones. Esos. Ahora no, porque solo tiene a Chasca. Lo veis a la derecha, solo tiene a Chasca. Pero si tienes personajes del equipo que lo enseñarán ahora, hace reacciones. Ahí está, ¿veis? Las últimas balas son mezcla de los elementos que tú tienes. Y puedes hacer reacciones. ¿Veis? Hace reacciones. Porque disparas una de fuego y una de hidro y hace vaporizado. Entonces, yo tengo mucha curiosidad de poner
a Since she's an Chasca animal character, she can full... swirl them at the same time. That's Poner a awesome. Chasca Yeah, I full know, maestría right? Her y hacer elemental reacciones burst ella has a misma. ¿Qué similar function, pasaría? too. Chasca Si fires a rentaría o no. gale-splitting Soul Seeker shell during her burst, which deals animo damage. The attack then splits into 6 Soul Seeker shells, which continue to attack nearby enemies. These shells can also undergo elemental conversions. That's so ¿Qué carrera cool. tengo que estudiar para No jugar wonder este she's juego? one of the Ninguna. strongest Es warriors sencillo in del her todo. tribe. Speaking of her tribe, the warriors from the Flower Feather clan are formidable for sure. Bueno, but we claro, should te viene la also misión de shed some light Chasca, on those who no misión de aren't Arconte, skilled. pero viene su Oh, are you misión. talking about the Bueno, no, wingers? es la de las That's tribus, what lo the que os he tribe calls dicho. people who fail to fly Suena trials, complicado, que va, right? que va, que va. They're the challengers who fail to earn the recognition of a Kukosaur. Exactly. But the name doesn't No entrar es indicate mejor, those efectivamente, people vas a are entrar en weak un or mundo deserve to be gachaponil. cast aside. The Flower Feather Yes. clan has its own Te renta definition jugar a of World of strength. Warcraft. There's a tacit understanding that the wingless are supposed to be protected until they can fly by ¿Cómo que no, themselves. Valtros? But Vale. that assumption is challenged. Madre mía, in cómo Tribal tengo la voz. Chronicles Pero Cloudcon. contra más Someone hablo, will más se dare me to arregla la ask, voz, ¿os dais cuenta? What if you didn't need a Kukusaur to fly? If you could change Nada, la the zona, lo rules, bueno de Nadland maybe es there que, wouldn't be any aunque no way haya to misión de Arconte y do it. demás, la zona Now, nueva le hace el whether carrito a la that's the versión. right path is El for problema us va a to ser discover. Wutherin, que Wutherin Chasca saca will also solo be there to personajes help us nuevos. find the answer. No hay zona, So, creo. be sure to check out Chasca's No, no hay zona, Tribal si ya sacaron el Chronicle if tráiler. you're interested in what happens. Pero menudo Is there personaje. anything else that you can tell us? Remember how Me I voy a mentioned comer, that Hey Fun. Chasca was raised Que by aproveche. Kukusaurs? Yeah, tell us about ¿Tan it. temprano? Her Saurian mother will make an appearance in this quest. ¿Cómo? Even though she's joined human society, Chasca still goes to visit her Saurian mother on occasion. Ah, que especially when Chasca she needs es help with a tough situation. Criada por animales. Chasca still O has sea, this Chasca soft es... side, even though she's a fearsome warrior. Chasca es... Definitely. ¿Cómo se llama? The Flower El chico Feather perro. Clan is also the setting Ah, por for si hay the misión de Archon Quest Arconte. Chapter 5 interlude. All fires fuel the flame. Uy, pero es un The tribe interludio, es facing a relleno puro. crisis, and they'll need the traveler's help to find a solution. What kind of crisis? Well, the Flower Feather clan suffered the worst of the abyssal contamination. Es puro during the relleno, battle of seguramente. version 5.1. It's Pone not just Comic the Soon. human body that can't Hombre, pero withstand si high lo presentan concentrations aquí, of yo me abyssal imagino power. que es de esta For most versión, ¿no? people, it also damages the mind. Many members of the Flower Feather clan are suffering from the mental repercussions of the abyss, and the tribe is in Sí, es un desperate interludio need of para aid. explicarte la tribu, yo Janssen will creo. be there too. After rebuilding her own tribe, the Collective of Plenty, Relleno por she's culpa de traveling around Microsoft. that Es land verdad que era to eso. need. The Esta people of versión Nightwind sacan el really Genshin value para unity, Xbox. don't they? No one fights alone. That's one of Da my gracias que no favorite vienen los things Aranadas about Nightwind. 2.0. Yo con eso estoy contento. Wait. It looks like the captain will Capitano also frente be al there. Tabibito, ahí Yes, cara a the cara. captain will also offer help to the tribe. You may pick up Pero no on me hagas some spoilers, o sea, significant Capitano va a ayudar a la tribu. close attention Spoiler. to what he has to say. The captain rarely gives away too much information in his regular interactions, but his secrecy here seems a little peculiar. So keep an eye out, but of course, restoring that land's fighting spirit remains the top priority. After all, the war isn't over yet. The abyssal Spoiler para contamination is Nexer, still es verdad around. que yo la We última have misión a de Arconte no me la he very hecho. Me hice important la battle. primera parte, me That falta la land needs segunda. mental fortitude more than ever before. The Flower Feather clan is pretty close to the masters of the Nightwind, where the Ictomosaurs live. That tribe could be Ictomisaurus, another eso good no lo place no lo to hemos visto recover todavía. from the battle. Oh yeah, let's check it out. If you head west from the Stadium of the Sacred Flame and go past the towering walls, you Nadland a mí eventually me ha molado arrive mucho, at the a mí Nadland me ha settlement of the gustado. mysterious masters Mira, of mira, the que ya están Nightwind. los vientos nocturnos, The pero tribal van a meter settlement la otra offers a mascota también unique ya. glowing landscape No, at night. no. If you venture even further, then you might encounter the tribe's Wath Ictomosaur elder. ¿En serio ya? one of the many ¿No van a shamans meter who dos? can communicate with spirits. I even heard that the witch doctors who live there can help cleanse your spirit. Plus, the graffiti art is really incredible. In fact, there's something special about this one. Can you Y figure es it un out, búho, traveler? mola. It's kind of tricky, right? Pues no don't va a estar worry, tan mal la the versión, ¿eh? Ectomosaurs can help us out. Ectomosaurs are known for their wisdom. They can use their unique sight to detect things that can't be seen through normal Hostia. means. Whoa. Va a molar la zona nueva. Right. Sí, sí, el mapa va a carrilear porque lo bueno que tiene Nadland, que lo he dicho muchas veces, es que es muy divertido explorarlo. Con los bichos estos que te transforman y todo, es muy divertido explorar Nadland.
Ectomosaurs can also extract information from graffiti art to Los create puzzlecitos y special demás. objects. ¿Qué cojones? Oh, I bet that'll come in handy for solving puzzles. Definitely, Va a molar, la especially versión in va a Travel molar lo que es la Chronicles exploración. Midland, which will become available in version 5.2. The first 2 acts feature El mapa a me lot está... of Sí, a ver. intriguing puzzles. So be sure to check them out, Pero a mí travelers. Some Nadland, of la them zona will que tenemos ahora require mismo the se me help of quedó an pequeña. ectomosaur, and others can be Entonces, solved on aunque your sea own. lo I mismo noticed pero that más grande y con ectomosaurs nuevos can puzzles, a perform mí está bien. fast-paced jumps when they have enough phlogiston, and Pero a mí, it looks a like mí so Nadland much fue la fun. región que de momento Do más we me está know anyone gustando. who can use that También por la ability? diversión de Besides the new story todas las arc. mecánicas que han Yes, metido tanto de Ororon movimiento can do it too. como de exploración Like me ha the molado mucho. ectomosaurs, Ororon has the ability to rise into the air. He also has a keen sense Es una of mezcla de perception. Cino. While charging Con el an aim circulito shot, ese. Ororon will enter the spirit speaker state, allowing him to extract power from Natland's graffiti and runes. Speaking of Va a molar, Ororon, va a molar. Ya I os digo was que va a honestly molar super la nueva surprised zona. by his personality. Before the 5.1 Lo que Archon quest, podrían I thought hacer- that he looked like a stern, stoic, and harsh type of character. ¿Y qué pasa? Que es un But as cachondo. it turns out, he's just Ah. a sweet kid. Yeah, it's kind of unexpected. Todavía no right? han puesto el segundo Is he código. really that sweet though? Just to think about all the sneaking around behind his granny's back. Ah, Es verdad que... true. ¿Cómo Citlali es abuela? ¿Alguien se lo esperaba? Tú cuando enseñaron los personajes de Nadland, alguien del chat se imaginó que Citlali era abuela. I wonder if that extends to his combat abilities. It does. Ororon is a bit different from the Natland characters we've met. Es bisabuela. He doesn't need Da to igual, gain pero the ¿alguien se lo Night's imaginaba? blessing state to gain Night's Tú cuando la blessings, viste he can en la maintain the presentación de Night's todo... ¡Ay, que tiene una blessings mascota! even while he's off-field. Que tiene una ardilla que vuela. That does sound different from the other Natland characters. So how do his El abilities rerun de Nublet. Let me Tengo start los by banners de explaining how rerun Ororon supuestamente en gains el Night's canal, pero no points. me acuerdo si estaba This Nublet. can happen in multiple ways. For example, Ororon can gain Night's points when one of his party members triggers Mira, el a peor Night's personaje del burst. juego, DGA He can also 2.0. gain them when other party members deal hydro or electro attacks to enemies after Ororon unleashes his elemental skill. Oh, Ya, then ya, it pero que sounds igualmente like he cuando works te well with presentaron a Hydro and Citlali y Electro los personajes de Nadland, tú Yep. no te And in imaginabas... combat, when enemies take Tú no te damage from imaginabas electro-charged que iba a ser una reactions, abuela. or other party members deal Night Soul aligned damage, Ororon can consume Night Soul points to enter the Night Soul's blessing state. Llevaba and los huevos la trigger the ardilla. Hypersense Puede effect, ser. dealing electro damage. Oh, I see. So you need to pair him with the right characters if you A ver, want him está to gain curioso, Night Soul Ororon. points, enter the Night Soul's blessing Sigue siendo un state, 4 and estrellas. trigger the effect. Exactly. Though I should mention that ¿Cuál Ororon será? doesn't need Tienen to que be meter on the antes del field siguiente to trigger the aniversario Hypersense effect. Wait. uno he más can al trigger permanente, even que while he's dijeron que en off-field? futuros aniversarios iban a That ir sounds añadiendo really useful. personajes. Totally. His Mabuica al elemental burst permanente. provides a convenient way to deal damage and Como support un the vídeo party. que me vi en YouTube que yo dije, Ororon joder, el performs an clickbait está ancient fino. reach roll with his burst to summon a Mabuica al supersonic permanente, y yo rocket, sí, sí. which taunts nearby enemies to Citlali death se damage. habla, puede Once they're ser, up porque close, Citlali era de Oculus 4 releases y a la sound subieron a wave to 5. deal damage. Bueno, primero era That 5, should luego la be bajaron a great for 4 y la han crowd vuelto a control. subir a 5 Yes. estrellas. With Ororon in your party, dealing with large groups of enemies should be a lot easier. And speaking of making things easier, Ororon can also improve the exploration experience by boosting the gliding speed of your characters. Awesome. Ororon really cherishes Awesome. his friends with a little teamwork No hay on his tanta side. diferencia, de Sure, velocidad. will always be within reach. No hay, a ver, ahí cuando llevas un rato se nota, So, we pero introduced two of the upcoming regions in this update. el nuevo the área. Flowerfeather Clan and the Masters of the Nightwind. But there's more. Version 5. Sí, sí, Ororon flota él mismo, o sea, por eso con Chasca y él puede volar infinito prácticamente. Porque Chasca va volando en su este y cuando se acaba cambias a Ororon. Con Ororon vas volando y cuando se esté acabando cambias a Chasca y te tiras volando todo el tiempo que quieras porque eso no te gasta estamina de volar. Yes. Es This estamina is a restricted de... area in that land due to its del Night severe Soul este. abyssal contamination, and it seems uninhabited. Over the years, many adventurers have come here in search of treasure or to slay the dragon. Unfortunately, none of them have Que claro, ever obviamente en returned. Nadland vuela más The porque Flowerfeather cuando se clan te gasta el often Night Soul sends tienes riders to el patrol the flojisto. area and to prevent Pero antes de, people from pero getting fuera too de close. Nadland vas a tener Wait, did you tu say slay the Night dragon? Soul con el que Yeah. igualmente van a volar. I know we introduced some adorable saurians earlier, but this creature Está en is la calle, actually Cookie. really terrifying. It Oh. occupies this ancient Va a molar city la zona and nueva, va a guards it molar. fiercely.
If it detects an Va, intruder, pues mira, then esto it no will te creas attack que without habéis hesitation. dicho. Lo veo muy como la zona que ya tenemos de that's Nadland. pretty Esto no es muy como de It's Nadland, easy to Esto take cambia human bastante. saurian Mira, mira el coexistence for mapa. granted these days, but Es bastante it actually diferente. took generations of effort to reach this He point. visto un This desafío ahí abajo. relationship wasn't nearly so harmonious in the ancient past. Travelers will need to explore Ochkanatland to uncover the reason behind this dragon's ¿El qué rampage. pasa, Dancer? Of course, travelers won't have to do this alone. Here, take a look. Oh, what's that? Eso es en Cano... No, en This is a Canomilla no very tiene important tantos companion who will precipicios ni help us cosas de esas. explore Ochkanatland. Porque... His name is Kokui. ¿Qué es eso? As for his power, well, why don't you take a guess? Okay, is he our moral support? You know, maybe he could make a cute noise every now and then to cheer us No up. tires, ya no tires. Hey, let's not put our Tapetlosaur friend out of a job. Little one works coño es really eso? hard. Okay, then I've got nothing. Remember how I mentioned that Ochkanatland is heavily corroded by the abyss? Well, that's where Kokui comes in. We can use his power to clear abyssal contamination. Mierda, por si va a ser en Follow the Canomilla, direction indicated by his light Va a ser to en collect Canomilla secret source 2.0, scraps porque usamos al and bicho enhance ese his para power. quitarle la Kokui mancha has de enough mierda del power, abismo a los we can bichos take para him poder to matarlos track igual down que en the evil Canomilla, dragon. What a useful little guy. I know, right? Va a molar la zona, Now, mira, travelers le can tienes que explore reventar al dragón y Ochkanatland todo. with two companions, Kokuik and Little One. In fact, I've heard there's even a special token around here that can enable Little One to traverse a volcano. A new adventure with Little One awaits Ya, in version Jimeco le va a 5.2. tocar. This update will bring us one step closer to uncovering the mysteries of Little One's past. Familiar Saurian companions can also help us explore Ochkanatland. Pues está For example, nice, with the help of a Koholosaur, we can evade source Que esto mechanism todavía no attacks. son eventos. With the help Esto of an es la Ikonosaur, we versión can con solve puzzle y certain demás, puzzles. With the help of a Kukusaur, we Mira, might todo even esto be no able son to chase eventos. down the Esto es evil de la dragon. misión y todo eso. But Está we'll leave the bien. rest for you to Son discover, diferentes formas de travelers. jugabilidad y Are demás. those some kind of lava Está fish? nice. Does Que this te va a mean tocar we hacerme can la misión de fish in Arconte, Natland? Jimeco. Yes, ¿Qué but coño son I've esos got some bichos? friendly advice, travelers. You Ah, should que be pescas very bichos en la careful lava. while exploring Son peces Ochkanatland. nuevos. Some of the abyssal monsters here can distort Ostras, their los appearance bosses. to mimic powerful cojones? enemies. High-level monsters such as the tenebrous Papilla can mimic even stronger enemies. Huh? It looks like these monsters take the form of plants outside of combat. Yep, that's true. The abyss has corroded Se Natland's transforma ley en lines, cosas. allowing these monsters Es to como read the los memories inside cubos of them que había, and mimic pero- creatures from Tevat. How do we Mira, defeat mira, them? mira. Travelers will need Está to use curioso. elemental attacks to break the enemy's protective void wards. Y Doing la so barra allows esa, them to ¿veis la barra de damage abajo que se va and agrandando causes them como to de enter stun? a brief state Eso of estaba también en el confusion. dragón. Night Soul-aligned elemental attacks are especially effective against these wards. El dragón también tenía una barra de This esas. has gotten so advanced. Tenebrus It's papilla. scary to think about Solo how comía much yo cuando era harder niño. these fights will get if these abyssal monsters continue La to papilla. evolve. Yeah. Okay, that was a lot of information to take in at once. But before Un we take our cambiaformas. first break, we still have a couple of short announcements. Really short, I promise. First up, limited time exploration rewards will be available in version 5.2. No, no había Just like atrasado. in Voy version justo, 5.1, no lo he puesto en travelers pausa can ni earn nada. up to Va como 400 tiene que ir. extra primo gems. Porque si ahora lo adelanto nos The perdemos rewards will be cosas. available all the way through version 5.3. It's now time to introduce the event wishes. In the first Por half si of han version hecho lo 5.2, de... travelers can look Ah, forward mira, to Ororon event viene con wishes from Chasca. Chasca Bien, and bien. Hostia, cómo Ororon mola will el also icono de receive los a banners, drop ¿no? rate boost. And in the second half of version 5.2, Ahí tenéis a Nubilet. we'll have Claro, si lo returning subí en event wishes YouTube. for Zhongli and Nubilet. The weapon banner will feature a Y el new arco, 5-star cómo mola el weapon, arco. Astro Vulture's Crimson Visualmente, Flash, no and que two sea new bueno, pero Natland-specific visualmente mola. 4-star weapons. Be sure to check them out if you're interested. Mola mucho el arco, All right, it's time for our first break. Banner de Once we papuchos. come A ver, back, entre we'll Nublet y dive right Zhongli. into the event portion. Tiras a por Nublet que está roto. Otro código. Apuntarlo por el chat. La última vez que sacaron a Zhongli. Pasó tiempo. ¿Y Ganyu? ¿Cuánto hace que no viene Ganyu? Ya, porque no le digo a Yae, tienes que trabajar en mi Star Rail. El código, el primer código, pasar el primero. Ganyu se está haciendo esperar,
Venga, hombre, llega ya al final, coño. Welcome back, travelers. Welcome back. Let's dive straight into the event primer section. evento. So in the first event, we'll get to learn more about the Masters of the Nightwind. That's right. In the version 5.2 event, Ikitomi Spirit Seeking Es verdad, Scrolls, Ley salió travelers cuando me will fui a team up Japón, with me voy ahora otra Citlali vez a and Japón y no Ororon salió. to get to the bottom of a mysterious Pero lleva más accident años that sin occurred salir. within their tribe. El arma Travelers esa will mola, need to es de complete 4 estrellas, combat pero mola, challenges to defeat enemies El arma who está try to chula. disrupt the ritual. They'll also need to reconstruct Sí, ahora scenes from Senge the creo que es la que tribe's tiene el moving récord y scrolls Ganyu también and está por gather ahí. lost spirits scattered throughout the region. Travelers will only be able Pero to Senge es el uncover personaje que truth más lleva if they sin collect all tener the rerules. clues. But don't worry, there are also Porque various van a rewards hacer en la, to earn en la along punto the way, 4 including o primo punto 3, yo gems. creo que 4, Ooh, van a hacer I un really banner like the vibe of recopilatorio. this event. Y It van a looks meter like a varios. Citlali is performing some sí, kind of ritual. Dijeron Also que tendría que mysterious. cumplir ciertas When the cosas para que situation los gets personajes tough, fueran al banner, it's Granny to the al banner rescue. recopilatorio. Pero yo creo que se van a saltar esas Citlali and reglas Ororon porque hay have muchos some personajes really que fun necesitan dialogue rerun ya. in this event. I'm always grabbing the popcorn A no whenever ser que en these ese banner two are recopilatorio at. They're venga practically justo a Senge y two-person todo show. eso And como banner speaking of normal. fun, let's get into the event gameplay. First up is the Search No, for ya, Lost quieto. Spirits minigame. Travelers will have to work together. Hostia, esto era lo que jugaba en multi, multi de que tenías que llevar cada uno a tu casita. Pay attention to the conditions on Ah, the no, field pero if you aquí want va a a ir higher juntos. score. For example, travelers can jump on stone slabs that appear on the field. Más o menos, mira, These te slabs pone will break open and release even more spirits. cuáles has Storms may metido tú y also cuál es appear tu during the equipo. game. You can track down spirits ¿Veis? Tienes more dos effectively puntuaciones. if you pay attention Farmeado to the direction of individualmente the y farmeado en equipo. In Evil Banisher, travelers will need to select the right teams Modo to de complete combate. the objectives. Completing all of the objectives. Pero el arma will mola, alert el you arma the de evento Vanishing mola. Aura, which allows you to deal AoE damage by spraying paint at enemies. Sí, sí, fue el evento That ese paint que really fue en matches multi. the Masters of the Nightwind's aesthetic. It's super cool. Yeah, and Hostia, so van- does the Spirit Loom in Esto. restoring fragmented Este me records. gusta. Citlali will use her powers to reveal special Este me fragments. gusta, es como que Travelers tienes que will need hacer to con piece these papel. fragments together and assemble them on a woven scroll. Make sure Este that you está pay chulo. attention to the order and positions of the fragments. Oh, Este there's está something chulo. else that No we va a can ser mention. difícil, pero está chulo Travelers can el obtain minijuego a new ese. 4-star sword by completing Que this event. como con The onigiri design de esos, no, definitely fits the lo de Masters of the papiroflexia, de Nightwind. eso que no me sale la It palabra. looks like some kind of ceremonial artifact. I totally agree. Pero Oh, el and this mini-evento event ese will del allow papel travelers ese que to tienes que ir learn haciendo more about capas, está Natlan's chulo. secrets. For Vale, example, todo esto que this hemos visto quest es solo will un reveal evento que clues tiene about varios a juegos, porque es el evento mysterious and principal. legendary place, Ahora vienen los demás the eventos. Javari. Wow, we've been hearing about this place since Mondstadt. It'll be nice to get some new information. On a related note, the Adventurers Guild has prepared a new trial for its members. Active adventurers have been Metamorfosis. invited to take on the challenge, including the travelers. Hay que fusionar cosas. Travelers will need to complete various challenges with designated characters and fully leverage their skills to earn rewards. I Bueno, know you're up to the está bien. challenge, travelers. Good luck. In Minijuegos, está Mondstadt bien. related news, Son the Knights minijuegos of con los Favonius personajes are de Natlan con conducting sus a war game habilidades, to está bien. improve security tactics in the region. And who better to test these tactics than the honorary knight? Be sure to Y pay esto de las close attention to estratagemas the con los game, slime. since the format has changed this time. Travelers will need to select combat units and stratagems to deploy against the opposing formation. Once the lineup is set, the monsters will fight automatically. Available combat units and stratagems are Vale, completely combates de random. You know, Pokémon. just to build some unpredictability into the wargame. Escoges el The equipo chances of encountering con- elite combat units increases as the wargame progresses. Está bien, o sea, If estos more eventos a elite mí me hacen monsters gracia, will be está bien. available for travelers to use. It's a volatile A mí estos eventos environment, so do your best to win as many me rounds as gustan. possible, earn wargame medals, and collect the rewards. All right, let's keep the excitement rolling in this next event. We actually have a demo, so Los please de take a combate look. son los que menos me llaman la atención, Oh, porque looks ya tenemos like el they're abismo, selecting tenemos el tactics. teatro. Double Prefiero damage? eventos That divertidos. sounds powerful. Como hacen en el Nike, que de repente te meten el Whoa, Death the it's Diver, automated. te meten un Cool. Vampire The Survivor y elemental cosas así. reaction types are Eso es lo que me completely mola. different. This Porque brand total, new heated combates battle mode is normales called ya Automatic tenemos Artistry. en... Powerful support cards have been added for ¿Sabes? nearly Tenemos every ya elemental combates reaction. normales en el abismo, Choose en el cards that teatro, align with your etc. strategies to trigger powerful elemental reactions. The effects will change depending on how you play. In addition, the overall gameplay is very laid back.
Characters will automatically duel each other, and skill animations are now shorter in length. Wow, it's like we got a whole new genius invocation to Sí, ha habido dos after coming códigos. back from Natland. Talk about whiplash. Ya la vendrá el tercero. That's right. Even if you've never played Genius Han hecho un before, Metroidvania ahora I en Nike really antes que recommend Simpson, yo de checking verdad. out this new gameplay Esos mode son los in eventos que version molan, los 5.2. que The new son version will minijuegos also bring diferentes a a few lo que es el updates juego to base. regular Genius Invocation. Porque son eventos. Do you ever feel a little cooped up while you're playing card games? Well, don't worry about that. Our next event will give travelers the opportunity to enjoy the great outdoors. In Claw Convoy, travelers will need to help Lamia track down Convoy some de las adopted patitas. animals. Travelers will be able to see the animal's point of view by using a special tool. Once you've managed to deduce their Este ya lo location, hicimos, you'll el be de able to encontrar track los them down. animales. Once the animals Tienes que are ver safe and desde sound, la perspectiva travelers del will animal receive a y gift saber from dónde the está. mysterious figure who adopted Este them. ya lo I hicimos. feel like Ororon would really shine in this event. Mira justo, He's qué definitely gracioso. an animal lover. Este I can see rerun, that. evento I'm rerun. sure that he would jump at the chance to meet animals from other Pero bueno, nations. quiero decir, a mí me gustan Finally, estos tipos the de ley line minijuegos y demás. overflow event will return in Doble de version lineal ley. 5.2. If you need Mora or character EXP materials, then keep an eye out. Alright, let's dive into some updates and A ver qué optimizan, optimizations. aparte de lo que la First up charla o is algo the change más. to the Imaginarium Theater. Previously, travelers would be returned to the theater lobby after completing a challenge ahora no hace and falta have to volver. reopen the Vale. Fantasia tome to continue. Travelers Esto es provided algo que feedback debería haber that estado this porque setup quiero decir, interrupted their experience. So, si le doy this atrás will no es no atrás longer del be todo the de case salir in del version juego, es 5.2. para poder escoger Now, otros after finishing a personajes. battle, all you need to do is click Next Act if you want to keep fighting. Nice. Travelers can now enjoy the thrill of combat without any Perfecto. interruptions. And for all the generous travelers who like to configure supports for their friends, a supporting caster record has been added. in Historial de the new apoyo. Ahora update. se te va a You quedar can now check marcado which friends have si has downloaded your utilizado supports by personajes de looking at the amigos. supporting cast screen. ¿Veis? Cool. It'll be nice to know that our supports are helping people out. Yup. Oh, and the party configuration mechanic has also been optimized. Besides the elemental filtering, the Imaginarium Theater will now feature recommended row icons, elemental statistics, Esto está and bien. markers for the main types of enemies. Esto está That bien is que puedas so filtrar, helpful. pero esto deberían I'll ponerlo occasionally put también together a en lo random de los team if I've personajes. just started experimenting with some Que characters, but te sale this ahora un icono information de should si make es it a lot DPS, easier sub to form DPS strategic teams. o fiel These y markers todo will eso display dentro key del juego. information on how to O sea, te counter ponen los enemies, roles but in a originales much de more cómo son prominent esos position. personajes. Hopefully, this change will make Eso it está easier for nice. travelers to form the best Para teams. sobre todo cuando sale un Yes. personaje que Now ahora we ya can te digan directly see which directamente, elements work este best personaje es against specific DPS. enemies. That's Porque definitely eso es lo que gonna save hacemos some nosotros, time. o sea, For con las sure. guías y And we demás. can expect Pero que te lo even pongan en el more juego está nice. optimizations in the future as Que luego lo puedes travelers utilizar como te dé la continue to gana, provide pero- valuable feedback about their experiences. Okay, let's introduce A the ver. other system Vale, sí, es lo de la optimizations charla de coming in version desarrolladores, ¿no? 5.2. You Que can ahora now tiene sort 5-star artifacts favoritos. in your inventory based on when you obtained them, from the most recent to the oldest. Second, the animations for crafting materials, forging weapons, building furniture, and cooking dishes are now shorter in length. That's really Perfecto. nice. The dev team designed a lot of intricate animations for Para these no perder features, tiempo. but it can feel a bit frustrating when you have to watch them over and over again. There will also be several optimizations for the Serena teapot. The seed dispenser La de can now cocinar hold era more igual. of every type of seed. You'll be able to purchase wood at the Realm Depot in exchange for Realm currency. Ahora puedes comprar, In si es lo de la addition, charla, the ahora cooldown puedes for the comprar. boon of the Elder Tree will be reduced to 5 seconds. This way, it will be easier for travelers to collect wood. Awesome. I've been meaning to use some Que cool puedes comprar replicas of madera my y hay Serena maneras más teapot, fáciles but de I'm obtener always madera short con esto on que wood. veis de los So árboles this de should be alrededor. really helpful. Nice! I'm so excited for you. Oh, ¿Veis? Con and este objeto optimizations coges la madera de los implemented árboles. locking. Y no The tienes que updated pegarle lock hostias. assistance interface will allow you to configure lock settings with a single click. Para que, Just es hit que tío, use metes ya los recommended presets. settings and you're set. Meter The ya los recommended presets, por set lock Dios. plans will even update Que ahora automatically automáticamente based on puedes popular poner in-game determinadas cosas, configurations. más Of filtros course, que if you antes, have your own para ideas cuando in un mind, objeto lo then you can coges, always disable the recommended plans to farmeando, configure custom haciendo un ones dominio, lo que instead. sea, The update automáticamente also allows se you meta to el candado. lock artifacts in your inventory based on the recommended general lock plan and set lock plans. This will make it much faster to organize your inventory. In ¿Veis? addition, a Te shortcut busca los button that objetos que ya navigates tienes to con the lock esos assistance filtros interface will be y le added to mete the candado, pero artifact yo quiero domain preset. challenge screen and the artifact acquisition screen. This should make it easier for travelers to configure Qué raro their que no lock digan nada de rules whenever Kirboss. they want.
la gente que tenga Xbox le saldrá el anuncio en la Xbox en grandes de que ya salió el Genshin Travelers can seguramente. use this feature to mark their favorite artifacts and filter by stars to quickly track them down. Que sí, que seguramente el 60 o 70% de la gente no va a utilizar los presets. Pero aún así, tío, para el otro 30% mételos. Enabling this feature will allow travelers to more easily use these devices across regions. The feature will automatically switch to the compass or stone that corresponds to your location in the game. Awesome. Be sure to check Mira, eso está bien. Ahorra tiempo. Version 5.2 optimizations. All right. Salía el That 20. was a lot Claro. of info, so this seems like a good time for our El second día que break. sale la It's versión time esta. for the third redemption code. El tercer código. Esta versión, la 5.2, sale el día 20. Apuntar el código. Esta versión, el día 20 tenéis la versión esta. Entonces el día 20 lo sacan para Xbox. Era con esta versión con el que venía. Cada vez que dices preset lo retrasan un mes más. No, hombre. No, hombre. Dime que tienes las reputaciones hechas. No, Jimeco. Ni siquiera la misión para empezarlas. Madre mía, Jimeco. Es que el mes de Halloween era el mes de Halloween. Pues mira que yo tengo pocos anuncios puestos, ¿eh? Yo tengo muy pocos anuncios puestos. We have some very exciting A news ver, to lo de share. Xbox. After the version update Mira, on ya lo November dicen. 20th, travelers will be able to play Genshin Impact on the Xbox Series X and S. Log into Genshin Impact on Xbox Series X and ¡Te dan S alas! consoles to receive the Wind Glider Wings. La of gente Fate's Course pasándole intertwined. su cuenta a Additionally, gente de Xbox Game Xbox Pass para Ultimate tener las members alas. can play Genshin Impact via cloud gaming. They'll also find extra rewards in their in-game mailbox. Awesome. All right, that should be everything. Igual que pasó con Play. That means that we've reached Para the el arco end de of the Aloy. special program. Is there anything that you want to say before we go, Kai? Yes, I'm really looking forward to all the new Mabuica. characters. Chasca Literalmente and lo que voy a hacer yo. Ororon Es que lo va a hacer really mucha incredible. gente para tener I'd las love to alas. see how her travel chronicle unfolds because she has such an Hubo amazing gente que pidió en un personality. KFC And Ororon de seems América like a very layered character. y se lo mandó a The gente storytelling random is con definitely tal de tener las alas del KFC de... Yeah, I'm just so excited for players to experience more of the Natland storyline. And we have so Necesito much la to brújula de explore this Natland. time. I Adiós, mean, Jimeco, 2 entonces. new tribes and a new area as well. And one thing I've always loved about Genshin Impact is how it's multi-platform. Like, I'm always logging in on different devices depending on where I am, so it's just exciting to see another platform become available for everyone. Yeah. And yeah, on that note, I hope you have fun with the new version, travelers. Pinta chula, Bye. entretenida la nueva versión, Bye. fuera de bromas. Pinta entretenida la nueva versión. Pinta entretenida, no es broma, a mí me llama la atención. Pues aquí ha terminado el live. ¿Qué os ha parecido? A mí, como live normalillo, pero como versión... Llega la semana gaming a Como las 9 versión... de esta. Solo estás Calla, encima méteme aquí hashtag. Sí, hombre. Pero como live, bueno, pero como versión está entretenido. Gente, dejad un likeazo en el vídeo. La gente que no ha estado aquí en directo, que sepáis, el domingo me voy a Japón, llego el lunes, martes, seguramente martes, directo IRL desde Japón. Os espero aquí en la plataforma morada, gente. Besitos.